بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینستھیزیا فار اپتالمک سرجریز۔ اپتالمک سرجری کا اینستھیزیا سیکھنے سے پہلے، وہ پڑھنے سے پہلے ہمیں آئی کے اناٹمی کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ یہ اسکرین پہ آپ لوگ ایک پکچر یہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی کے جو سرفیس اناٹمی ہے اس میں یہ آئی میں جو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیوپل، یہ جو باہر کا ہے۔ اس کے علاوہ آئرس، پھر اسکلیرا، اس کے علاوہ کنجنکٹیوا، اور یہ لیٹرل سائڈ سے اسٹرکچر ہے آئی کا۔ اس میں آپ لوگ یہ سیلری باڈیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوروئڈ بھی آپ لوگ، ریٹینا مسلز جو ہے، ریٹینا جو ہے، ویٹرس باڈیز، آپٹک نرو، اس کے علاوہ آپٹک ویسلز جو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، تو لینز، یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے آئی کے اینستھیزیا کے بارے میں۔ یہ جنرل اناٹمی ہو گئی آئی کی۔ آپ لوگ اپنے لیے گوگل سے کوئی بھی اچھا سا پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور آئی کی اناٹمی شاید آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی پہلے۔ اچھا، آئی کی جو سرجری ہے یہ بہت ہی یونیک سرجری ہوتی ہے ہمارے پاس۔ آئی جو ہے یہ ایک گلوب میں پڑی ہوئی ہے، بیک سائڈ کی جانب سے اس کے ریجڈ والز ہے جو بون سے بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ کمبینیشن آف ڈفرینٹ بون سے۔ اس کے علاوہ آئی کے ہمارے پاس مسلز ہے، ایکسٹرنزک مسلز وغیرہ۔ اس کے علاوہ آئی کے ہمارے پاس اپنے کانٹینٹس ہے۔ تو اس گلوب کے اندر یہ آئی کے اپنے کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک اپنا ایک خاص پریشر ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب اینستھیزیا دیتے ہیں ایک ایسے پیشنٹ کو جس کی اپتالمک سرجری ہونی ہے، تو اس میں ہمارے پاس کون سے پرابلمس آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ انٹرا آکولر پریشر، آئی کے اندر پریشر۔ یہ جو گلوب ہے جس میں آئی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر پریشر کا انکریز ہونا۔ دوسری ہمارے پاس ہے اسی گلوب کے اندر ایکسپینشن ہونا گیس کا۔ تیسرا ہمارے پاس ہے اکولوکارڈیک ریفلیکس، آئی کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں، آئی پہ جب پریشر آتا ہے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے کارڈیک ریفلیکسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ڈرگز یوز کرتے ہیں اپتالمک سرجری کے دوران، اس کی سسٹمک ایبزارپشن ہو جائے تو ان کے کیا ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ تو یہ پرابلمز جو ہے یہ اپتالمک سرجری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم سیپریٹلی ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ آج ہم انٹرا آکولر پریشر جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ہے مسٹری آف جنرل اینستھیزیا۔ ایک بندہ جو ہے اینستھیزیا کا بندہ، اس کو یہ کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ نالج ہونی چاہیے جنرل اینستھیزیا فار آئی سرجری۔ اگر وہ سیڈیشن اینستھیزیا ٹیکنیک یوز کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ اور آج کل جو ہے پیشنٹس، گیریاٹرک پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں آئی پرابلمس کے ساتھ، آئی ڈیزیزز کے ساتھ۔ تو اس میں جو کوموربیڈیٹیز ہوتی ہے، اس میں جو باقی ایشوز ہوتے ہیں، وہ ڈیزیزز ہوتی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو میجارٹی آف اپتالمک پروسیجر جو ہے وہ پرفارم ہوتے ہیں انڈر ٹاپیکل اور ریجنل اینستھیزیا۔ ایک اینستھیزیالوجسٹ کو مسٹ بی فیملیئر ود دیئر پوٹینشیل کمپلیکیشنز، ان کی کیا کمپلیکیشنز ہمارے پاس آ سکتے ہیں، یا ہم اگر سیڈیشن دیتے ہیں، سیڈیٹیو اینستھیزیا، یا ہم جنرل اینستھیزیا دیتے ہیں، یا ہم جو ہے ریجنل ٹاپیکل اینستھیزیا دیتے ہیں، اس کے کون سی کمپلیکیشنز ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم نے کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے، اس پیشنٹ میں کوموربیڈیٹیز کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں گے۔ ایک اینستھیزیا پرووائڈر جو ہوتا ہے، اس جو اینستھیزیا پرووائڈ کرتا ہے اس پیشنٹ کو، اس کے ساتھ یہ نالج ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس ہے انٹرا آکولر پریشر۔ جنرل فزیالوجی ہے ہمارے پاس انٹرا آکولر پریشر کی۔
जो आई है हमारे पास, मैंने पहले भी कहा कि ये एक हालोस्फीयर रिजिड वॉल है, इसके अपने कंटेंट्स होते हैं स्फीयर के अंदर, और उसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 12 to 20 mmHg। अच्छा, 12 to 20 mmHg से जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ऑकुलर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया। कौन कौन से ऐसे रीजन है जो इस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है कि ये जो एक्वस ह्यूमर है, इसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ये बाहर आता ही नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्शन इसकी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा काज हो जाता है। एक्वस ह्यूमर जो है वो आई के अंदर, इस ग्लोब के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस ग्लोब के अपने एक प्रॉपर कंटेंट्स है, उसकी 12 to 20 mmHg प्रेशर है उसका, और अगर एक्वस ह्यूमर उसके अंदर इंक्रीज हो जाए, उसके साथ उसके अंदर ये इजाफी ह्यूमर आ जाए, तो उसके कंटेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ब्लड, हमारे पास ब्लड प्रेशर में अगर कोई चेंजेस आ जाए, फॉर एग्जांपल वीनस प्रेशर जो है वो हमारे पास अगर इंक्रीज हो जाए, तो इसके साथ क्या होता है, वीनस प्रेशर के साथ एक तो एक्वस ड्रेनेज सही तरह से नहीं होती, इट्स मींस एक्वस फ्लूइड जो है वो आई में रिमेन रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम, जो अभी मैंने पिक्चर दिखाया कोरोइड, तो कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो एक्वस ड्रेनेज ये नहीं होती, कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इट्स मींस कि आई के कंटेंट्स जो है इस ग्लोब के अंदर ये इंक्रीज हो गए, और एक बार ये इंक्रीज हो जाए तो इंट्राकुलर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये तीसरा जो पॉइंट है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेंज करती है, या वेंटिलेशन को जो है उसको चेंज करती है, तो उसकी वजह से भी इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसा कि लेरिंजोस्कोपी, इंट्यूबेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कफिंग, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन जो है, ये सारे इफेक्ट करते हैं इंट्राकुलर प्रेशर को। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई, लाइक ग्लूकोमा, वीनस प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, वेंटिलेशन में चेंजेस आ जाए, कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, एक्वस ड्रेनेज हमारे पास ना हो, ये सारी वो चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है वो क्या है कि हम आई के ये जो ग्लोब है इसको हम कंप्रेस कर देते हैं ऊपर से। फॉर एग्जांपल, हमने मास्क जो है वो सही तरह से नहीं रखा हुआ है, और वो मास्क जो है वो प्रेशर डाल रहा है ऊपर से आई पे, आई के अंदर के जो कंटेंट्स है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम ऊपर से उसमें प्रेशर डाल रहे हैं। माल पोजीशन मास्क जो है हमारे पास, इसके अलावा इम प्रॉपर प्रोन पोजीशन जो हमारे पास है, रेट्रोबल्बर हेमोरेज है हमारे पास। अच्छा, प्रोन पोजीशन, इस तरह की सर्जरीज होते हैं जिसमें हम प्रोन पोजीशन पेशेंट की वो बनाते हैं, तो उस दौरान हम आई की बहुत जो है केयर करनी पड़ती है। कभी कभी आई जो है, क्योंकि प्रोन पोजीशन में आई नीचे की जानिब आती है वन आई, तो उस पर प्रेशर आ जाता है। इसके अलावा ये जो रेट्रोबल्बर हेमोरेज है, रेट्रोबल्बर ब्लॉक, पीरीबल्बर ब्लॉक, ये अलग से हम पढ़ेंगे तो उसमें सही तरह समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो माल पोजीशन मास की वजह से, रेट्रोबल्बर हेमोरेज की वजह से, इम्प्रॉपर प्रोन पोजीशन की वजह से आई पे ऊपर सरफेस की तरफ से प्रेशर आ जाता है। उसके कंटेंट्स इंक्रीज नहीं होते, लेकिन प्रेशर उसकी उस पर ऊपर से आ जाता है, जिसकी वजह से इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इस पे क्या होता है कि आई पेन भी करती है, और कभी कभी टेम्परेरी या परमानेंट विजुअल लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ आप लोग देख लें कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ये आई के शेप को मेंटेन करता है, इसके अलावा आई के जो अपने प्रॉपर्टीज होते हैं उसको मेंटेन करता है, जो नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर है। अगर टेम्परेरीली हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये आई जो है वो टॉलरेट कर सकती है। अगर ज्यादा टाइम के लिए प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वो आई टॉलरेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी प्रेशर किस वजह से इंक्रीज हो जाता है, ब्लिंकिंग की वजह से।
हम आई ब्लिंक करते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर 5 mmHg तक इंक्रीज होता है, लेकिन ये ब्लिंकिंग जो है ये टेम्परेरी होती है, तो इसकी वजह से आई इसको टॉलरेट करती है। दूसरा हमारे पास है स्क्विंटिंग। स्क्विंटिंग का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को गौर से देखना चाहते हैं तो उस दौरान हम एक आई क्लोज कर देते हैं, दूसरी आई जो है वो हम हाफ ओपन कर देते हैं, या दोनों आई हम हाफ ओपन कर देते हैं, तो इसको हम स्क्विंटिंग कहते हैं। स्क्विंटिंग की वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर 50 mmHg तक जा सकता है, लेकिन आई इसको भी बर्दाश्त करती है, इसको भी टॉलरेट करती है, क्योंकि स्क्विंटिंग भी फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए हम इस तरह करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर शॉर्ट टाइम के लिए इंक्रीज हो जाए, आई वो टॉलरेट कर सकती है। हावेवर ताहम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास या हाइपोटेंशन हो जाए या ऑप्थाल्मिक आर्टरी जो है वो अथीरोस्क्लेरोटिक हो, रेटिनल आर्टरी वो हमारे पास अथीरोस्क्लेरोटिक हो, तो हाइपोटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोटिक की वजह से क्या होता है कि इस दौरान ये दो प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास आई में हो और इस दौरान प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो ब्रीफ शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर ये प्रेशर इंक्रीज होता है फिर भी क्या होता है, आई में इस्केमिया के चांसेस होते हैं, क्योंकि इधर ऊपर से आई में प्रेशर इंक्रीज हो गई, दूसरी साइड से हाइपोटेंशन है, या हमारे पास रेटिनल आर्टरी जो है वो अथीरोस्क्लेरोटिक है, आई को सही तरह से ऑक्सीजन और ये बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से रेटिनल इस्केमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ग्लोब जो है हमारे पास जिसमें आई पड़ी हुई है, अगर ये ग्लोब सर्जिकली हम इंसिस्ट कर ले या ट्रॉमेटिकली ये ग्लोब जो है ये परफोरेट हो जाए, इसमें सुराख वगैरह हो जाए, तो इस दौरान इंट्राऑकुलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाती है। जितनी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, यहाँ तक ये पहुंच जाती है। अगर ट्रॉमेटिक परफोरेशन हो जाए आई ग्लोब की, या सर्जिकली हम उसकी इंसिशन कर ले, उसको कोई कट दे दे, इस दौरान क्या होता है कि कोई भी इस तरह का फैक्टर जो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच चुका है, आई इंट्राऑकुलर प्रेशर, तो इसके बाद कोई भी इस तरह की सिचुएशन जो इंट्राऑकुलर प्रेशर को और भी इंक्रीज करता हो ओपन ग्लोब में या सर्जिकल इंसिशन में या ट्रॉमेटिक परफोरेशन में जिसमें ग्लोब ओपन हो, इस दौरान कोई भी सिचुएशन जो इंट्राऑकुलर प्रेशर को और इंक्रीज करे, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्वस ड्रेनेज होता है हमारे पास, या जो वेट्रस पीछे पड़ा हुआ है आई में वेट्रस, उसकी एक्सट्रूजन होती है, बाहर आता है वो, तो उसकी वजह से विजन जो है वो बहुत वर्स हो सकती है, विजन खराब हो सकती है, विजन परमानेंटली हमारी खत्म हो सकती है। तो ओपन ग्लोब सर्जरी होनी हो या सर्जिकल इंसिशन हमें तो हम दे दें या ट्रॉमेटिक परफोरेशन हो, ग्लोब जो है वो एटमॉस्फेयर वो ओपन हो कम्प्लीटली, तो इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि आई पे और प्रेशर ना डालें, क्योंकि अगर प्रेशर हम डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, परमानेंटली वर्सन विजन। ओपन आई सर्जिकल प्रोसीजर के नाम लेके हुए है ये, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ऊपर पैराग्राफ में सारी वो चीज़ें हो गई लाइक ग्लूकोमा, वीनस प्रेशर इंक्रीज होना, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होना, इस तरह की कोई चीज़ें जो आर्टीरियल प्रेशर को जो है इफेक्ट करती है या वेंटिलेशन को इफेक्ट करती है, लाइक लेरिंजोस्कोपी, इंट्यूबेशन वगैरह। ऊपर फिजिकली जो है आई पे प्रेशर आ जाना माल पोजीशन मास्क की वजह से या इम्प्रॉपर प्रोन पोजीशनिंग की वजह से, ये सारी जो है ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंट्राकुलर प्रेशर को इंक्रीज करती है। अभी हम पढ़ेंगे ड्रग्स, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है वो क्या करती है, वो आई के इंट्राकुलर प्रेशर को इंक्रीज करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे है कि जितने भी हमारे पास एनेस्थेटिक्स है, तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर को। फॉर एग्जांपल इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है हमारे पास, तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स क्या करती है, इन प्रपोर्शन टू एनेस्थेटिक डेप्थ,
जितना डीपली हमारे पास बंदा एनेस्थेटाइज होगा थ्रू इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, उतना ही हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होगा। इसके कई काजेस है क्यों जो है ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स है मोस्टली ये क्यों डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो क्या है, अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। जो एनेस्थेटिक्स है वो मोस्टली क्या करती है, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम या कोरोइडल वॉल्यूम वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली ग्लोब के अंदर कंटेंट्स कम हो जाते हैं और वहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और उनके जो वॉल्स के साथ बोन के साथ टेंशन होती है वो कम हो जाती है। तीसरा हमारे पास है प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन। प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाता है, एक्वस आउटफ्लो वो फैसिलिटेट कर देती है, वो हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है। सिवाय एक जनरल एनेस्थेटिक के केटामीन जो इंक्रीज करता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को रिलैक्स नहीं करता, इसके अलावा जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। सिर्फ केटामीन इंक्रीज करता है, बाकी जनरल एनेस्थेटिक डिक्रीज करती है, केटामीन इंक्रीज करता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। दूसरा हमारे पास है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अगर हम उसको इंट्रावेनसली देते हैं तो इंट्रावेनसली वो क्या करती है, इतना इफेक्ट नहीं करती उस पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पे। सिस्टमिकली अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट को प्री मेडिकेशन के तौर पे, तो वो इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन के साथ इतनी रिलेटेड नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में भी जिसमें ग्लूकोमा हो, जिसमें हमारे पास obstruct हो एक्वस फ्लूइड वगैरह, उसकी obstruction हो, बाहर ना आती हो। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम सिस्टेमिकली यूज करते हैं उनका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पे इतना इफेक्ट नहीं होता। अलबत्ता जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम टॉपिकली यूज करते हैं वो क्या करती है, प्यूपिलरी डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन की वजह से फिर क्या हो जाता है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो है हमारे पास, ग्लूकोमा जो पहले हमने पढ़ा वो बहुत ही वर्स हो जाता है। सक्सिनाइलकोलिन क्या करती है, सक्सिनाइलकोलिन ये डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। ये जब भी हम देते हैं तो ये क्या करती है, 5 to 10 mmHg तक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 5 से 10 मिनट तक इंक्रीज कर देती है। जैसे ही हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को तो ये 5 to 10 mmHg तक इंक्रीज कर देती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। इसकी वजह से क्योंकि ये प्रोलॉन्ग कंट्रैक्टर है ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रैक्ट रखती है। अच्छा, ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है इन लोगों ने कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारे पास ओपन आई इंजरी होती है या हम इंसेशन करते हैं या ट्रॉमेटिक ट्रॉमा होता है आई को, जिसकी वजह से वो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है, उस दौरान क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को थोड़ा सा भी इंक्रीज ना होने दें, क्योंकि उसकी वजह से जो वेट्रस जो है हमारे पास वो उसकी एक्सट्रूजन का खतरा होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्टडीज में है कि ओपन ग्लोब जो होता है, ओपन आई इंजरीज जो होती है, उसमें अगर हम सक्सिनाइलकोलिन यूज भी कर ले उसकी वजह से वेट्रस एक्सट्रूजन नहीं होती। हालांकि सक्सिनाइलकोलिन 5 to 10 mmHg तक प्रेशर इंक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलरली, लेकिन ओपन आई इंजरीज में ये जो इंक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को सक्सिनाइलकोलिन, इसकी वजह से वेट्रस एक्सट्रूजन नहीं होती। अलबत्ता सक्सिनाइलकोलिन जो है ये इट्स मींस कि सक्सिनाइलकोलिन जो है ये ओपन आई इंजरीज में काउंटर इंडिकेटेड नहीं है। बहरहाल डिफरेंट स्टडीज जो है हमारे पास, डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है वो क्या करती है कि इसको जो है डिफरेंट सिचुएशंस में सक्सिनाइलकोलिन जो है ये यूज़ नहीं करना चाहिए।
کیونکہ باقی جو مسل ریلیکسنٹ ہے اس کی جو باقی جو ہمارے پاس مسلز ہے آئی کے مسلز میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مایوسائٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بھی نیورو مسکولر جنکشنز ہوتے ہیں. تو ڈیپولرائزیشن جب ان مایوسائٹس کی ہو جاتی ہے سکسینائل کولین کی وجہ سے تو یہ بہت ہی پرولانگ ہوتی ہے, کافی ٹائم تک ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے انکریز ان انٹراکولر پریشر میں ہے اس کی پھر سیورل کافی افیکٹس آ سکتے ہیں. اچھا, سکسینائل کولین کی وجہ سے جب ہمارے پاس انکریز ہو جائے انٹرا آکولر پریشر, ایکسٹرا آکولر مسل بھی کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے ایفیکٹس کیا آ سکتے ہیں. اس کے جو سب سے زیادہ بیڈ ایفیکٹ ہو کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے گلوکوما کا پیشنٹ, صحیح ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ سرجن کیا کرتا ہے گلوکوما کے پیشنٹ میں انٹرا آکولر پریشر کو میئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اسی کے مطابق ہی وہ پھر آگے کیا کرے سرجری کرے. لیکن ہم نے ادھر سکسینائل کولین یوز کیا ہے, سکسینائل کولین کی وجہ سے انٹرا آکولر پریشر انکریز ہوا ہے. انٹرا آکولر پریشر انکریز ہونے کی وجہ سے پھر سرجن جو ہے وہ صحیح طرح سے گلوکوما پیشنٹ میں سرجری سے پہلے انٹرا آکولر پریشر صحیح طرح سے میئر نہیں کر پاتا, اور اگر میئر کر بھی لے تو اس کا کیا خطرہ ہوتا ہے پوٹینشیلی لیڈنگ ٹو ان نیسیسری سرجریز, کیونکہ ریزلٹ غلط آئے گا, انٹرا آکولر پریشر انکریز ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اسٹریبسمس سرجریز میں. اسٹریبسمس سرجری یہ ایک اس طرح کی سرجری ہے کہ جس میں ہم ایکسٹرا آکولر مسل کی ایمبیلنسی کو جو ہے اس کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرجری ہم اس کو کس طرح سے کریکٹ کر پائیں گے. اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں فورسڈ ڈکشن ٹیسٹ. تو جب ہم سکسینائل کولین یوز کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ایکسٹرا آکولر مسل کنٹریکٹ کر جاتے ہیں. جب ایکسٹرا آکولر مسل کنٹریکٹ کر جاتے ہیں تو فورس ڈکشن ٹیسٹ جو ہے اس کی ریزلٹ ہمارے پاس غلط آتی ہے. جب غلط آتی ہے تو ہم صحیح طرح سے کیا نہیں کر سکتے, ڈٹرمائن نہیں کر سکتے کہ ہم نے سرجیکلی ان مسلس کو کس طرح سے کریکٹ کرنا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے, سکسینائل کولین آر ایس آئی میں ہم یوز کریں گے, ریپڈ سیکوینس انڈکشن میں ہم یوز کریں گے. باقی جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نان ڈیپولرائزنگ نیورومسکولر بلاکر جو ہے وہ یوز کر لیں. اچھا, یہاں پہ جو ہے یہ انٹرا آکولر پریشر کا یہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم لیں گے آکولو کارڈیک ریفلیکس کا. Thank you so much.